Kada planirate svoju biobaštu, prvo ćete raditi parcelizaciju u skladu sa orijentacijom gredica, istok-zapad. Naravno, gredice treba da budu školskih promjera, 1,20 m, i nakon parcelizacije postavljate integralne sisteme zaštite. Integralni sistemi zaštite podrazumevaju rasporede biljaka i ti rasporedi biljaka su uvek precizni kada je u pitanju biobašta i tačno se zna koja biljka ima određenu funkciju. Ti rasporedi podrazumevaju nekoliko kombinacija biljaka, kombinaciju biljaka na osnovu dužine vegetacije, afiniteta rasta, plodoreda i u pitanju je sestrinstvo biljaka, odnosno uticaj biljaka putem fitoncida i alelohemikalija. Onda, kada ste odradili raspored biljaka, potrebno je i postaviti integralne sisteme zaštite. Ovo je model 5 za brzi uzgoj, zaštita kupusarica od stenice i buhača. Model se, kao što vidite, po datumima može postaviti u proleće, ali je mnogo funkcionalniji kada se postavi sada. Ove biljke, osim što učestvuju u ishrani, odnosno u pitanju je proizvodnja vlastite hrane, jedan deo tih biljaka učestvuje u sistemu zaštite. Blitva, rotkvice, spanać su tu postavljene u ulozi zaštitnica, jer onda kad procvetaju one su atraktanti za stenice, a kada su još uvek male jesu atraktanti za buhače. Buhači mnogo više vole rotkvice i spanać nego što vole kupusarice. Takođe, spanać je atraktant kada je u pitanju lisna vaš. Dakle, imamo višestruki sistem zaštite. Ovde su lukovi u sistemu čuvanja mesta paradajzu, jer kompletna bašta treba da bude u ulozi proizvodnje vlastite hrane i što veća količina hrane koju sami proizvedete, veći je i čin otpora koji pružate hemijskoj industriji. Beli luk koji je ovde postavljen je takođe u sistemu zaštite paradajza, a ovde govorimo o idealnoj kombinaciji zaštite. U pitanju je taj trougao kupusarice, paradajz, beli luk. Upravo ću danas postaviti ovaj sistem zaštite. Sistem se postavlja na vreme kako bi biljke mnogo ranije procvetale i bile efikasnije zaštitnice u proleće. Naravno, biljke koje su postavljene po strani, kao što su korijander i matičnjak. Matičnjak je trajnica, korijander ćemo sejati u rano proleće, će imati dodatnu ulogu zaštite u čitavom ovom sistemu. U pitanju su takođe repelenti. Magla je danas, ali me to neće sprečiti da postavim model 5, zato što je sada vreme da se postavi kako bi se biljke dobro ukorenile, odnosno očekujemo neku kišu. Ovo što vidite ispred su modeli s jabukama, permamodeli koji su postavljeni svuda okolo, a ova 3 permamodela su postavljena kako bih na njima upravo sada mogla da zaokružim model 5. Modeli su postavljeni u pravcu istok-zapad. Orijentacija gredica je vrlo bitna zbog toga što ovde govorimo o ekstremno gustoj sadnji i vrlo dinamičnoj mešovitoj sadnji kultura koje imaju različite afinitete rasta, različite potrebe za hranivima i različite dužine vegetacije. Ukoliko pratite YouTube kanal u kontinuitetu, onda ste pratili i sve te savete koje vam još od avgusta meseca delim kada je u pitanju setva u setvenim komorama. Sada imate veliku količinu hrane zbog toga što su sve te biljke dospele za berbu, ali ujedno i sadnice. Tako su ove rotkve i rotkvice moja današnja hrana, ali njihov zeleni deo ću upotrebiti za pripremu
tekućeg biljnog đubriva na bazi kalijuma. Sve o tekućim biljnim đubrivima imate na našim epizodama, jer u svakoj epizodi pričamo o resursima. Ali, pored toga, ja imam i sadnice, jer sve rotkvice koje nisu stigle da formiraju svoj plod, bit će idealne sadnice za postavljanje modela 5. Takođe, u svetlenim komorama imamo rane kupusarice, imamo takođe puno blitve i uz luk ja ću uspeti danas vrlo funkcionalno da postavim svoj model. Uloga rotkvica u ovom modelu 5 generalno kao zaštitnice je višestruka. One deluju tako što na sebe prvo privuku buhače, tako da umesto da buhači napadnu onaj vaš mladi kupus, one će napasti rotkvice. Rotkvicama neće napraviti nikakvu štetu osim estetske, a vaš kupus kao mala beba bit će zaštićen. Njihova druga uloga jeste kada procvetaju, jer tada na sebe privlače stenice. Kupusne stenice obožavaju cvet rotkvice i nama je vrlo bitno da te rotkvice procvetaju. Ali ovde ću vam sada pokazati i jedan mali trik, a to je da u ovaj model je mnogo praktičnije da presadite sadnice bele rotkve ili crne rotkve, jer to su zimske kulture koje ne podnose visoke temperature i mnogo će ranije procvetati nego što će to uraditi rotkvice. Evo, pogledajte, moja bela rotkva je čak i na ovoj toploj jeseni procvetala, što znači da ćete u rano proleće imati već ozbiljniju zaštitu ukoliko ubacite zimske kulture od prolećnih. Tako da će u model 5 danas biti ubačena bela rotkva. Projekti i modeli koje ja ugrađujem u te projekte biobašte podrazumevaju setvu po širini i po dužini. Setva po širini uglavnom u sebi ima zaštitnice i svako od njih ima svoju ulogu. Kada je u pitanju model 5, mi imamo sa jedne strane matičnjak, sa druge strane korijander. Ja već imam posejan korijander višegodišnji i on se samo povremeno šiša, uklanjaju se oni generativni delovi i uvek imam svežu biljku kao zaštitnicu, ali sada ću ovde sa druge strane ubaciti upravo sadnice matičnjaka, dakle model postavljam na vreme i pojačat ću kompletnu ovu integralnu zaštitu korenovima rena koje ću takođe ubaciti na ivicama. U pitanju su velike biljke i sadnicama nevena. Neven je otporan na niske temperature, njegov koren će opstati kao i čitava biljka i imat ćemo i prvo cvetanje u rano proleće upravo iz ovih biljaka koje su sada presađene. S obzirom da ovaj model ima dve širine gde se postavljaju integralni sistemi zaštite, na jednoj širini je korijander i ubacila sam sadnice nevena, a na ovoj drugoj širini nad kojom stojim ubacila sam matičnjak, jedan koren rena i sadnice nevena. Ono što je vrlo bitno da naglasim, kada ubacujete sadnice ovih biljaka, razmak između sadnica bi trebalo da bude nekih 50 cm. To je zbog toga što mi ovde kombinujemo i setvu i sadnju. Sada ubacujemo biljke koje će biti funkcionalne zaštitnice, a između ovih biljaka u nekih 50 cm ubacit ćemo seme i to seme će biti na početku hrana, a nakon toga prelazi u ulogu zaštitnice. Ono što je najvažnije od svega, sve ove biljke kada završe svoju ulogu ulaze u tekuća biljna đubriva. Kada presađujete rotkvice ili rotkve, u ovom slučaju, kao što sam rekla, ja biram belu rotkvu, vrlo je bitno da im skratite
listove. Dakle, potrebno da ostane samo jedan list na osnovu koga će biljka dalje da raste, da se primi. Nama je važno da se sada samo ovaj koren primi, a nakon toga će biljka krenuti sa rastom u proleće. Kada su u pitanju sadnice spanaća koje su ovde spremne, nije potrebno da ih skraćujete. Spanać se kao čitava sadnica sada. Sad je on je već gotovo u fazi hibernacije, a ova biljka spava, probudit će se u proleće i ova biljka će biti isključivo materinska biljka. Malo pre sam vam pričala kako su na širinama postavljene biljke zaštitnice, a sada ću vam objasniti o kakvom se sistemu sadnja ovde radi i o kakvim zaštitničkim korelacijama ovde pričamo. Ovde je ubačena na početku, ako se vratite na početak videa, napisano je da se ubacuje blitva. Blitva se naravno šiša kod sadnje. U pitanju je stalna trajna kultura i vrlo gusto uz nje je ubačena bela rotkva ili rotkvica, to je potpuno svejedno, u pitanju su biljke kratke vegetacije. Dakle, ovde imamo jedan odnos, dve biljke, biljka koja je trajna kultura i biljka koja uopšte ne zaslužuje stalno mesto u bašti, u pitanju su biljke za brzi uzgoj. Ispred njih je ubačena rana kupusarica, dakle, mi ovde možemo da vidimo gnezdo u koje je ubačena kupusarica, zato što se ispred nje odmah tik uz nju nalazi spanać. Spanać je takođe biljka kratke vegetacije, odnosno u pitanju su kulture za brzi prinos i upravo je njima omogućeno ovako gusta sadnja i setva, zato što će između dva spanaća biti posejan spanać na proleće, o tome sam malo pre govorila. I kada te biljke procvetaju, kada ovde procvetaju i blitva i rotkvica i spanać i kada se pojave oni male sadnice spanaća nakon setve, mi ćemo imati zaista jednu kompletnu zaštitu kupusarica. Nemojte da zaboravite da su kupusarice kao male bebe, znači male biljke, vrlo osetljive na napad buhača koji može da ih desetkuje. I nama je cilj da u početku vegetacije, dok ta naša biljka ne ojača, potpuno je zaštitimo pre svega od buhača, a nakon toga i od stenica. Dakle, prvo imamo kombinaciju biljaka kratke vegetacije i duge vegetacije i tu je omogućena gusta setva i sadnja i na taj način, pored toga što proizvodimo znatno veću količinu hrane, čuvamo i prostor. Život u tlu je aktivan samo tamo gde je u pokretu. Ispred spanaća imamo 3 reda crnog luka. Evo pogledajte, ja sam ovde ubacila crni luk, zato što po samom projektu ispred spanaća ide bosiljak, zatim paradajz i upravo će te biljke biti u međusobnoj korelaciji. U pitanju je fantastična zaštita paradajza, ali će paradajz koji dolazi upravo na ovo mesto biti fantastična zaštita kupusaricama. Mi ovdje ne ostavljamo zasebno mesto za bosiljak zbog toga što ćemo ove lukove da beremo, oni su u ulozi čuvara mesta. Dakle, na ovom mestu će doći bosiljak, za to vreme će spanać da završi svoju vegetaciju, jer bosiljak se presađuje tamo negde početkom maja zbog osetljivosti na mraz, takođe i paradajz, i mi ćemo imati jednu kulturu koju ćemo pojesti, dakle koja će nas hraniti i koja će čuvati mesto našim glavnim kulturama. Sve ovde je takođe i u sve ovo je uključena i razlika u afinitetu, u potrebama za hranivima, odnosno ovo su sve različite kategorije plodoreda. Prva kategorija plodoreda, druga kategorija plodoreda, druga kategorija plodoreda, paradajz kao prva i naravno dalje imamo kupus kao prvu kategoriju plodoreda. Ispred ovog crnog luka nam dolazi beli luk. Beli luk je ovde trajna kultura, dakle nije u ulozi mlade berbe i u pitanju je zaštita. Dakle, govorimo o tom trouglu bosiljak, paradajz, beli luk i zatim beli luk, paradajz i kupusarice. Ispred belog luka gusto nam ponovo ide spanać. Spanać je takođe ovde u ulozi zaštite. Ispred njega ide ponovo
kupusarica po ovom modelu i ovdje je ostavljen prostor za setvu rukole. Moj model je postavljen. Sada je važno da sačekam da sve te biljke rastu i da se sa postavkom daljeg modela nastavi u proleće. Sada kada skraćujete svoje rotkvice i šišate lišće, nemojte da zaboravite da je ovo fantastičan resurs, što za kreiranje prema modela, to za tekuće biljno đubrivo. U pitanju je fantastičan izvor kalijuma, a u prirodi je sve povezano, sve oko nas je resurs. Ono što je najvažnije od svega jeste samo da o njima učite, jer to je osnov za vašu nezavisnost. Dakle, moć je znanje.